20. Game! 20 ako, 20. 4 points lang. Mga 6 points, 8. Sunod ba tayo dyan? Sunod ba? Apo, sunod po. Hindi ako. Wala pala dito. Medyo madulas ng court niya, hindi buhata na panagal. Hindi ba yung number ni Kuya? Po? Hindi ko sa friend eh. May mga live pala siya eh. Hindi po, ano po, pinapost po niya sa YouTube. Kasi YouTube na. Mr. Long Sleeve. Mr. Long Sleeve, pinasa dito. Oh, yellow shirt. Wow, wow. Ayan na. Basket is good. Easy basket tayo doon, mga kaibigan. Ito na. Ito na. Kuya pick up. Pick up. Stop and shot. No good. Nawani. Nawani. Kuya Jerome. Ipinasa. Ipinasa. Ayan na. Uy. Kuya mo Jerome. Binalik dun. Basket. Wala. Ayun na. Ayun na. Nagmamadali. 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 Outside. Yun lang. Yun ako nalungkot. Long sleeve. Long sleeve. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Yeah, pa rin guys. 2-0 pa lang. Bang, 3 points. Uy, wala. Yun lang. Wala pa rin. Umuulan ng supply ah. Joke lang guys. Mr. Long Bam. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala nakapasok sa kanila guys. Ayun na. Wala pa rin. Uy, nice pass. Wala pa rin. Oh wait, okay. Galit ata kay Pedro. Joke lang. This game is brought to you by ABP Partners. 134 sa Balota, Iboto, Leninski, Baku. Oh! Oh! Ang tindi nun, what a move, grabe. Uy, hot potato. Uy. Ay! Yun. Bang! Wala. Ay. Uy, nice pass. Nice one. Oh. Saya pala mag-video, guys. Uy, nice pass. Pinandok. Basket is not good. Ito magaling tayo. Ba't dito ako sinabay ka dyan? Magaling yan. Yun, pasok. Galing. Ay, stop! Guys, alam nyo ba? Wala pa akong tulog. Tsaka wala pa akong podcast to guys ha. Gawa natin ang podcast to. ABP Podcast. Uy! Easy basket. Binisigan lang. Uy! Uy! Uy!
Wala pa rin. Nagis guys. Ayun na. Ayun na. Ah! Gusto mo yun eh. Uy! Pinoy step. Pinoy flicks. Gusto mo rin eh. 2 points na. Naka under 3.5 na kay Gajero. Sabi niya 4 points daw eh. Hindi dapat under 3.5. Ano natin? Sabi ko rin. Kasi Robert na rin. Outside. Change! Change for Taran. Anong papalit yung score? Angas ah. Wala pa rin. Ito si Robert na rin. Ayun na, ayun na. Ay, sayang. Naka under 3.5 tayo. Under, ay, ano pala? Plus 3.5. Over 3.5 pala tayo. Ay, hindi. Under, ay, over 4.5 dapat. Dapat over 4 points pwede. Kasi sabi niya kanina 4 points. Ayun na, stress. Shot! Oh, yun. Kakayaan sila. Shot! Okay, pumusok ng mga tiro nila. Ang alat nila. Monster rebound by Kuya Jerome. Matakbo. Oh. Uy, yaw. Siyempre, mga sabi ko naman. Saka naman tutuloy. Parang may pagtutuloy. Parang may pagtutuloy. 3 minutes! Tapos na yun. Pagiging na yan. Tapos na yan. Dapat na yun. 18-11. Silang round goal. Round goal lang sila. Nice pass. Grabe naman. Tapos i-gun na. Ay, baka nakita ka dyan na yun. Two minutes. Nice move. Yan ka. Ayun ang move na natin.
Nice pass. Grabe yung ball movement guys, sayang. 1 minute! Bang! 3 points. 3. Ha? 3. Okay. Sorry guys. Uy! Oh! Uy! 20 seconds. Last shot! Last shot! Last shot! Last shot! Set!